Dalag 4-2. Power play. Yun o. Pasok ulit. Wala. Mas break o. Dalag. Counted. Ay wala. 6 minutes pa pala. Tagal pa. 6 minutes pa. Yun o. Idol natin yan. Dalag. Ayan po. Pasok ulit. Yun o. Ayan po ang ating board card ngayon dito sa B1. Lamang pa rin ang B1. Dalawa na lang. Tira, Freddy! Nakita yun. Pasablay. Ay, sigurado na yan. Bilyam eh. Ay, wala. Pasok yan. Galing. May paslo yun. Pas. Lamang pa rin ang B1. 78. Ay, wala. Sayang pass. Ayun, oh, pasok. Diretso. Patay. As Lester. Ay, sayang. Hindi kumapin. 83-78. Lamang pa rin ang B1 Warriors. Wala. Ay, na-stats. Ay, 80. Si Pastor kasi. 80 na. Ay. Ayan. Ay, tapos. Shoot yan. Wala. Walang Pastor. Ay, ay. Nice pass. Dalag. Oh, kunti na lang. Tao. Bigay na, bigay na. Foul. Score 82-85. Lamang pa rin ang B1. Ay, sayang. Ay, yun lang. Pasok na yan. Kanan 3 yan, on na. 82-85. Tres! Foul.
Time out committee. Naayos po ang oras. Ito na lang. Score 82-85. Pag na-shoot yung dalawa na yan, 84 na sila. Ay, yun lang. Shoot mo, para sa lang. Yun, wala pa rin. Oh, patay oras. Sige, saksak mo. Counted. Dalawa. Shoot mo, brother. Para 86. Uy, sayang. Ang isa lang. Pasok na yan. Ay, wala pa rin. Ito na yan. Counted. 84-85. Oh. Ando, tinalo tayo nito eh. Oh, tinalo Ay, tayo. B1 pala. Patay. Oh, all. All na. All 85. Yun oh, ilalim. Ay, sayang. No foul, no foul. Ayun lang. Ay, sayang. Overtime. 43 seconds. Ay, sayang. Shoot mo isa. Shoot yan. Ay. Jangan bola. ...29 seconds... ...all 85... ...fourth quarter... ...ayun... ...lamang na ang B2... ...86... ...85... ...shot yan... ...ay kapos... ...okay 29 seconds... ...lamang ang B2... ...oy foul... 86-85 lamang ang B2 29 seconds yun all 86 all na all 86 29 seconds awa oh lamang na lamang ang B1 29 seconds. Ay, libre. Nakawala. Na-box out. Lamang na sa kabila. Na-box out eh. Oh, 88-87. Yun o, pasa. Congratulations B2. Final score 88-87.